بهديه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sudah sampai kepada kita, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang disampaikan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. في البداية أود أن أشكر فضيلة الحبيب حبيبنا العطرس والأساتذة الكرام وأهل هذا الطيب وجزاكم الله عنا خير الجزاء. Beliau sampaikan kepada kita yaitu Al-Mukarram Al-Mutarram yang dimuliakan kepada Al-Habib Idrus. Begitu juga kepada para jamaah, kata beliau yang telah menyambut beliau, khair, semoga Allah membalas kebaikan kalian. نتحدث اليوم عن فضائل فلسطين في القرآن الكريم والسنة. نبدأها في القرآن الكريم وهي أرض الإسراء والمعراج كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أول آية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Paham? Beliau sampaikan kepada kita semua tentang keutamaan negeri Palestina. Ada apa? Negeri Palestina ini mempunyai gelar. Gelarnya apa? Yaitu Ardul Isra wal Mi'raj. Palestina negerinya Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama, apa bunyinya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan seorang hambanya. Siapa hambanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi sekeliling negeri Palestina. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Semata-mata Allah ingin memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. ثانيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. ما معنى ذلك؟ أولى القبلتين هي أول قبلة كانت نحو المسجد الأقصى المبارك، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والصحابة الكرام نحو المسجد الأقصى المبارك نحو 16 وفي رواية أخرى 17 شهرا، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة مصداقا لقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب، ثاني المسجدين، ما معنى ثاني المسجدين؟ أي ثاني مسجد تم بناؤه في الأرض بعد المسجد الحرام. سأل الصحابة الكرام: يا رسول الله كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثالث الحرمين الشريفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومسجدي هذا المسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى المبارك في فلسطين المبارك. Pada bongong paham kagak? Mana? Jadi beliau sampaikan kepada kita tadi ada kata min
Aqsa. Maka beliau di sini mengutip daripada Masjidil Aqsa. Ada apa keutamaan di Masjidil Aqsa? Yang pertama, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya umat Islam. Kemudian ketika itu ada riwayat mengatakan, jadi Nabi Muhammad SAW ini menghadap Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Ada riwayat lagi mengatakan 17 bulan. Cuman ketika itu, ketika menghadap Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ini ada rasa cemburu karena lahirnya beliau di Mekah dan dibesarkan di Mekah. Akhirnya Allah tahu hati Nabi Muhammad SAW, maka turunlah ayat. Apa berbunyi ayatnya? Wawalli wajhaka satral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi ketika itu Nabi sholat zuhur. Kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu bahwa di wajhaka satral masjidil haram. Nabi Muhammad langsung memalingkan badannya ke Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Yang kedua, yaitu Sanil Masjid, masjid tertua kedua di bumi setelah Masjidil Haram. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ayyuma awwal wudi al masjid fil ard? Masjid apa yang pertama kali diletakkan di bumi ini wahai Rasulullah? Qala Masjidil Haram. Tsumma ma ya Rasulullah, kemudian apa wahai Rasulullah? Tsummal Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Kam bainahuma ya Rasulullah, berapa jarak di antara keduanya wahai Rasulullah? Qala arba'una sanah, 40 tahun. Jadi setelah terbangunlah Masjidil Haram 40 tahun kemudian terbangunlah Masjidil Aqsa. Kemudian Salis Haramin, masjid ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi Muhammad SAW di sini tertulis la tushaddu rihal illa li salasatil masajid. Janganlah kalian berpergian jauh atau ke suatu tempat, berangan-angan ke suatu tempat, tapi harus berziarah dulu ketiga masjid ini. Yang pertama yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Jawab yang kopeng apa? Masjidil Haram di mana? Kemudian Masjid Hadza, kata Nabi, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Kemudian ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Ada lagi nih, Masjidul Iman. Ya, udah jawab semuanya. Kemudian sholat di tiga masjid ini. Pahala sholat di tiga masjid ini, sholat yang pertama, sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat. Yang kedua, sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat. Yang ketiga, sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali lipat. Yang keempat nih, sholat di Masjidul Iman. Nah, berapa itu? 27 dan nikmatin. Kalau kau pengen kali lipat ke tiga masjid ini, insya ثالثا هي أرض الأنبياء والمرسلين حيث عاش في فلسطين نبي إبراهيم عليه السلام والنبي سليمان نبي داود ونبي عيسى ولد في فلسطين والكثير كثير من الأنبياء والمرسلين. أيضا هي أرض العلماء. من منا لا يعرف الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أيضا ولد في فلسطين. والإمام الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري كتاب حديث ولد في فلسطين ثم هاجر إلى مصر وتوفي هناك. Beliau sampaikan juga kepada kita bahwa negeri Palestina ini ada Ardul Anbiya wal Mursalin. Palestina negerinya para nabi dan para rasul. Kenapa kok digelari dengan para nabi dan para rasul? Karena Nabi Muhammad SAW pernah menjadi imam pemimpin daripada para nabi terdahulu di Masjidil Aqsa. Kemudian kenapa kok digelari Palestina ini negerinya para nabi dan para rasul? Karena banyak yang Allah lahirkan di negeri Palestina ini para nabi. Kemudian juga ada yang dari luar Palestina Allah hijrahkan ke Palestina, dan banyak maqamat atau makam-makam para nabi yang terletak di Palestina. Maka apa saja yang terletak di Palestina makamnya? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bapa dari para nabi. Kecerdasan ketika komen membuat kerajaan Namrud sekarang. Nabi Ibrahim disemayamkan di Masjid Al-Khalil, kota Hebron, tepi barat Palestina. Kemudian ada makam Nabi Musa. Nabi Musa bebaskan Bani Israel di Mesir dari perbudakan Firaun. Makamnya berlokasi di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Kemudian ada makam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf para putra
Nabi Yakub berparas rupawan yang selamat dari dalam sumur. Nabi Yusuf berani berkata jujur. Kemudian ada makam Nabi Daud, pedangnya yang gagah. Nabi Daud memimpin Palestina hingga mencapai masa kejayaan. Ia dimakamkan di Bukit Zion, Yerusalem. Kemudian ada makam Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menyebarkan dakwah untuk baca sedekah dan berdoa. Ia dimakamkan di kota tiga Nabi, tempatnya di dalam Masjid Ibrahimi, Hebron tepi barat. Kemudian ada makam Nabi Sulaiman, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nabi Sulaiman memimpin Palestina hingga mencapai masa kemakmuran. Makamnya berada di Komplek Al-Aqsa. Jadi Komplek Al-Aqsa ini sangat luas. Sangat luasnya ini terdiri di sana itu ada terletak 3 masjid, yaitu Qubatus Sohra, Masjid Al-Qibli, sama Masjid Al-Marwani. Saking luasnya Komplek Al-Aqsa. Kemudian disampaikan lagi, digelari Palestina ini negerinya para ulama. Kok digelari para ulama? Kenapa? Karena ada madhab kita yang tadi ibadah kita, wudu kita, sholat kita, yaitu memakai madhab Al-Imam Syafi'i. Kita bermadhab kepada Al-Imam Syafi'i. Bagaimana tata tarawih kita? Ini kita madhab kita. Beliau lahirnya di mana? Beliau lahirnya di Gaza, Palestina. Kemudian Allah hijrahkan ke Mesir dan wafat di Mesir. Kemudian juga ada yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang suatu kitab bernama Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, dan karangan beliau ini sering dipakai oleh santri-santri di Indonesia. أخيرا ما واجبنا تجاه فلسطين؟ أولا الجهاد بالنفس، نقدم أرواحنا رخيصة من أجل فلسطين، كما قال الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن أنا أعلم الظروف، عندي زوجة، عندي أولاد، لا أستطيع الجهاد يا شيخ، أعطينا طريقة أخرى. الجهاد بالمال، نقدم أموالنا رخيصة من أجل فلسطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. أنا عندما أشارك في بناء مستشفى، في بناء مدرسة، في بناء أو أساعد المجاهدين في سبيل الله كأني مجاهد بنفسي هنا. هذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشركم أن دولة إندونيسيا من أكبر الدول التي تدعم فلسطين. فالآن لو بحثنا عن أكبر مستشفى في فلسطين فاسمه المستشفى الإندونيسي الكبير في فلسطين. وأكبر مسجد الاستقلال مثل مسجد الاستقلال في جاكرتا. هذا بتبرع من إخواننا المسلمين في إندونيسيا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. أخيرا يا شيخ إذا لم أستطيع ذلك أضعف الإيمان الدعاء. ندعو لهم في كل صلاة، بعد كل صلاة، في مجلس تحليل، في مجلس تكبير أكبر. لا ننساهم يا كرام، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة ماذا قدمتم للأرض المقدسة لبيت المقدس. ماذا سيكون جوابنا؟ يجب أن نعد للجواب سؤال. Panjang benar, paham kakak? Jadi beliau sampaikan kepada kita setelah kita mendengarkan daripada keutamaan negeri Palestina. Negeri Palestina ini ada negerinya para nabi dan para rasul, bahkan para ulama. Maka apa kewajiban kita sebagai umat Islam Indonesia khususnya dan umumnya untuk seluruh dunia? Beliau sampaikan karena Masjidil Aqsa ini adalah sebuah akidah umat Islam yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib menjaga dan bertanggung jawab atas penjagaannya Masjidil Aqsa. Maka bagaimana kita kewajiban untuk menjaga Palestina? Yang pertama yaitu jihadun nafas, jihad dengan diri kita. Kita korbankan diri kita, bertempur, berperang, yaitu bersama orang-orang Palestina untuk mempertahankan daripada Masjidil Aqsa. Karena jihad Israel bukan hanya menjajah daripada tanah-tanah negeri Palestina, juga mereka menjajah daripada akidah umat Islam. Mereka akan ingin mengosongkan di Palestina ini ada umat Islam. Bukan hanya soal tanah, tapi soal akidah pun mereka pengen rebut di tanah Palestina. Makanya kalau kita bisa ke sana, jihad dengan diri kita. Tapi beliau bilang kalau kita nggak bisa,
kalau kita sibuk dengan istri kita, sibuk dengan pekerjaan kita, ada solusi yang kedua, yaitu jihadul mal, jihad dengan harta kita. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang memberi bekal seorang pejuang, maka seolah-olah dia ikut berjuang. Maksudnya apa hadis ini? Ketika kita menginfakkan, ketika kita mensedekahkan, kemudian harta kita disalurkan ke negeri Palestina, kemudian mereka lagi syahid, ketika mereka lagi bertempur, kemudian ketika itu di negeri Palestina lagi gugur, tapi kita sama seperti mereka pahalanya karena kita jihadul mal, jihad dengan harta kita. Kita korbankan harta kita ke sana, mereka berjuang dengan harta kita. Ketika mereka syahid, sama pahalanya kita syahid karena kita jihad dengan harta kita, karena kita korbankan harta kita untuk memperjuangkan akidah yang ada di negeri Palestina. Juga beliau yang lupa, kita sebagai umat Islam ini adalah doa, sering mendoakan daripada umat Islam yang berada di negeri Palestina. Karena ada riwayat mengatakan doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya bagi orang-orang mukmin. Doakan orang-orang Palestina. Apa doanya? Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma harrir masjidal aqsa min yadil yahudi wan nasara innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doakan kita di majlis-majlis ilmu, di majlis taklim, ketika sholat fardu kita doakan orang-orang Palestina. Karena kenapa? Akidah kita yang akan menjadi rebutan di negeri Palestina. Doakan.